پڑھتے ہیں ہم سوشل سائیکالوجی کا مین ڈیفینیشن جو گولڈن آؤٹ سے آ رہی ہے ہمارے پاس. سوشل سائیکالوجی 2 words ہیں, سوشل اور سائیکالوجی. بیسیکلی سوشل سائیکالوجی از دی انٹریکشن بٹوین انڈیویجول اینڈ سوسائٹی, یعنی ادروائز تو سوشیولوجی از دی اسٹڈی آف سوشل بیہیویئر. تو لارج گروپ کی کمبائنڈ اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں, لیکن سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف انڈیویجول. ایک بندے کی جو ایک طرح سے تھاٹ پروسیس, ایموشن اور بیہیویئر ہے, وہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ میٹر ہوتا ہے. تو کس طرح سے جو ایک طرح سے ایک سوسائٹی ہے یا سوشل کانٹیکسٹ ہے وہ ہیومن بیہیویئر کو, اور کس طرح سے ایک سنگل انڈیویجول کے ہیومن بیہیویئر کو سوسائٹی کے ساتھ اس کا انٹریکشن کیسے ہے. سو اٹ از دی انٹریکشن بٹوین سوسائٹی اینڈ ہیومن, کہ کس طرح سے ایک شخص اثر انداز ہوتا ہے اپنی لارج سوسائٹی میں. سوشل سائیکالوجی از دی اسٹڈی آف ہاؤ پیپل انٹریکٹ ود ون another and also how they come to make sense of what is going on in their social world. یہ اس کی مین ایک ڈیفینیشن ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکوپ کیا ہے سوشل سائیکالوجی کا. اب ماڈرن ڈے میں جتنے بھی سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں, مارکیٹنگ ہے, اس کے علاوہ اینتھروپولوجی ہے, اس قسم کی جتنی اسٹڈیز ہیں جس میں ہیومن انٹریکشن کی بات کی جاتی ہے تو وہ سم ہاؤ سوشل سائیکالوجی سے ہی ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے ایک بہت ہی براڈ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے. یہ اینتھروپولوجی, پولیٹیکل سائنس, ان سب سبجیکٹس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہوا کرتا ہے. گول آف سوشل سائیکالوجی از ٹو انڈرسٹینڈ, is to drive the laws of development, change of nature of interpersonal behavior events. کہ کس طرح سے ڈفرینٹ جو چینجز ہیں سوسائٹی میں کسی انڈیویجول کی لائف کو کس طرح سے شیپ اپ کر رہے ہیں اور اثر انداز ہو رہے ہیں. سوشل سائیکالوجی سوشیولوجی سے ڈفرینٹ ہے. سوشل سائیکالوجی is interested in studying how people behave in groups. Sociologists study groups and societies. تو ایک طرح سے یہ انٹریکشن کا ڈفرینس ہے ان دونوں میں. سوشل سائیکالوجی از ہاؤ اے پرسن از افیکٹنگ سوسائٹی اینڈ ہاؤ سوسائٹی از ان ٹرن افیکٹنگ دی انڈیویجول. سوشل سائیکالوجی اینڈ پرسنالٹی سائیکالوجی, کیونکہ پرسنالٹی ایک ویکیوم میں ایگزسٹ نہیں کرتی, ہم کسی ایک بگ سوشل کورس سے بلانگ کرتے ہیں تو اس طرح سے سوسائٹی کے نارمز اور ریچولس ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. سوشل سائیکالوجی اینڈ ایجوکیشن, role theory has been useful for understanding the attitudes and behavior of teachers, student, administration in educational settings. بس ایک ایک لائن جو میں بولتی جا رہی ہوں آپ نے وہی کرنی ہے, اس کے علاوہ آپ نے فالتو نہیں کرنی. کہ بڑا ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے نا, اس میں ڈیفینیشن لکھنے کے بعد سوال ہے what is attitude, how an attitude is formed. ایٹیٹیوڈس کیا ہیں؟ learned ways of interpreting and organizing our experiences that exert a directing influence on our behavior. یعنی ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ بیسیکلی لرنڈ ویز ہیں, وہ چیزیں جو ہم جینیٹیکلی سیکھ کر پیدا ہوئے ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی, بلکہ اس کے اندر ہماری وہ رویے ہوں گے جو ہم نے دنیا میں آ کر سیکھے ہیں, ہماری لرن کیپیبلٹیز ہیں, اور ہم نے اپنے ایکسپیرینسز کو انٹرپریٹ اور آرگنائز کرنا سیکھا ہے. اس میں ایٹیٹیوڈ فارمیشن آئے گی. ایٹیٹیوڈ از یور لائکس, یور ڈس لائکس, یور پریفرنسز. آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے, آپ کو رنگ کون سا پسند ہے, آپ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں, آپ کی کیا لائکس اور ڈس لائکس ہیں, آپ کس طرح کی چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی ایٹیٹیوڈ کہلاتی ہیں, اور یہ آپ نے دنیا میں آ کر سیکھی ہیں. اب بائی برتھ یہ ٹینڈنسیز لے کر نہیں پیدا ہوئے تھے. تو an attitude is defined as the intensity of positive and negative effect of or against a psychological object. In other words, it is person's liking, disliking for any object, person, idea or anything. اچھا, یہ اس کا پہلا جو پیراگراف ہے یہ اس کی مین ڈیفینیشن ہے. پھر ہم پڑھیں گے ABC آف ایٹیٹیوڈ یا کمپوننٹس آف ایٹیٹیوڈ, کہ دراصل جو ہمارے ایٹیٹیوڈس ہیں یہ کن چیزوں پر مشتمل ہوا کرتے ہیں. ہمارا ایٹیٹیوڈ ایموشن, بیہیویئر اور تھنکنگ پیٹرن پر ایگزسٹ کرتا ہے. ٹرائیرکی ہے, there is a triarchy of these three things. A for affective, یعنی ایموشنز انوالو ہوتے ہیں. مثلاً آپ کو کھانے میں کیا چیز پسند ہے, آپ کو مکئی کی روٹی پسند ہے, جو A ہے یہ آپ کا افیکٹو کمپوننٹ ہے, ایموشنل کمپوننٹ ہے آپ کے بیہیویئر کا. دین کوگنیٹو, C is for cognition and B is for behavior. جن چیزوں کے ساتھ آپ کے ایموشنز اٹیچڈ ہیں, آپ کی اس کے بارے میں پازیٹیو تھنکنگ ہے, آپ کا بیہیویئر کیا ہے کہ یو لائک دیٹ تھنگ, اس طرح سے آپ کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ بنتی ہے. اور کوگنیٹو کمپوننٹ
is often attitude consists of beliefs of the individual about the individual. The feeling component refers to emotions connected, और एक्शन टेंडेंसी कंपोनेंट यानी बिहेवियरल जो कंपोनेंट है एक्शन टेंडेंसी इंक्लूड ऑल द बिहेवियरल रेडीनेस. तो ये ए बी सी ऑफ एटीट्यूड एक ट्रायर्की है जो कि एटीट्यूड को की फॉर्मेशन में किसी भी चीज़ के बारे में हमारा जो एटीट्यूड है वो इन तीनों चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. इसको ए बी सी ऑफ एटीट्यूड कहते हैं. हम तो बिल्कुल बेसिक एटीट्यूड मसलन लेते हैं. मसलन आपको मकई की रोटी पसंद है, आपसे पूछा आपको पसंद, आप कहते हैं हाँ. अब इसके अंदर इमोशनल कंपोनेंट क्या है? आप छोटे थे, आप अपनी दादी अम्मी के घर गए और उन्होंने वहां पर आपने मकई की रोटी खाई थी, आपकी इसके बारे में पॉजिटिव इमोशनल है, इमोशंस है इन्वॉल्व है. तो ये आपकी इमोशनल कनेक्टिविटी को शो करेगा. ये अफेक्टिव कंपोनेंट है ए ऑफ एटीट्यूड. देन सी इज द कॉग्निशन. आप समझते हैं कि मकई की रोटी हेल्दी है और इसको खाने से सेहत अच्छी होती है, ये कॉग्निटिव कंपोनेंट है. और बी बिलीफ आपके आएंगे, या बिहेवियरल जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाएगा कि फिर आप मकई की रोटी ज्यादा खाएंगे. कई चीजों के अंदर हमारे इमोशंस ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं. कुछ लोग बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग उनके इमोशंस पर डिपेंडेंट हुआ करती है, तो वो इमोशनल कंपोनेंट ट्रिगर करती हैं. इसी तरह से कई लोग थिंकिंग पैटर्न्स को अहमियत देते हैं, तो उनका सी जो है वो ज्यादा एक्टिवेट होता है, उनके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होता है. यानी हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारा थिंकिंग पैटर्न या हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हुआ करते हैं. कई लोग जिनके बारे में हम कहते हैं ना कि वो बहुत जज्बाती हैं, तो सम टाइम वो इसलिए जज्बाती होते हैं क्योंकि उनका जो ज्यादातर उनकी प्रेफरेंसेस लाइक्स और डिसलाइक्स है ना, वो उनकी इमोशंस के ताबे होती है. उनकी इमोशनल कनेक्टिविटी मुख्तलिफ चीज़ों के साथ हुआ करती है. वो एहसासात को बहुत अहमियत देने वाले लोग होते हैं. कई लोग मंतक को और लॉजिक को और रैशनैलिटी को बहुत अंडरस्टैंड करते हैं और वो कहते हैं हाँ इसमें कोई फायदा नुकसान हमें बताया जाए. और अगर आपने उनको परसुएट करना है तो आप उनको अगर ये बताते हैं कि मसलन इश्तिहारों में कहा जाता है कि एक सर्टन टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, इससे मसूड़ों का खून रुकता है और डॉक्टर्स ये रिकमेंड करते हैं, तो ये लॉजिक इन्वॉल्व है, कॉग्निशन इन्वॉल्व है. तो वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं. लेकिन कोई कहते हैं जहाँ ममता वहाँ डालडा. आपको और कुछ नहीं बताया, बस ममता की जो पॉजिटिव एफिलिएशन विद द मदर है उसको अटैच कर दिया है एक सर्टन वनस्पति के साथ और हमारी उसी के साथ कॉग्निटिव पैटर्न इन्वॉल्व हो गया, उसके साथ इमोशंस हो गए, तो हमारा बाइंग बिहेवियर जो है उसी वनस्पति को वो ज्यादा हो जाएगा, हम वो वनस्पति ज्यादा खरीदने लगेंगे. इस तरह हमारी जो बिहेवियर है, हम जो भी चीजें एक्शंस शो कर रहे हैं वो हमारी एहसासात के या हमारी सोचों के ताबे हुआ करता है. इसको कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड कहा जाता है. एटीट्यूड के अंदर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुख्तलिफ कल्चर बहुत सी चीजें बहुत सी वेरिएशंस पैदा करते हैं और हम उन चीजों को उसी तरह से मानते हैं. नॉर्म्स रिचुअल ये सारी चीजें आएंगी. तो हमने पढ़ा अभी सोशल साइकोलॉजी की मेन डेफिनेशन, एटीट्यूड की डेफिनेशन, कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड और देन हाउ द एटीट्यूड्स आर फॉर्म्ड. एटीट्यूड कैसे बनते हैं ये तो हमें पता चला कि हम बाय बर्थ नहीं टेंडेंसी लेकर आते कि हमें मकई की रोटी पसंद होगी, पिज्जा पसंद होगा या हम करेला गोश्त खाते होंगे, बल्कि ये दुनिया में आकर हमने प्रेफरेंसेस लाइक्स और डिसलाइक्स डेवलप की हैं. कैसे एटीट्यूड फॉर्म होता है? नंबर 1 इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो एट लार्ज हमारे इंडिविजुअल एटीट्यूड्स पर असरअंदाज होती है. The individual's feelings and thoughts are influenced by the thoughts, values and beliefs of people around him. किस तरह से? एक तो कंडीशनिंग है और एक मॉडलिंग है. ये सारा लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं. कंडीशनिंग क्या है कि किसी न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एक मीनिंगफुल स्टिमुलस जब अटैच होता है तो वो वही रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है जो कि ओरिजिनल स्टिमुलस का हुआ करता है. मसलन आपकी वो एफिलिएशन जो आपकी अपनी दादी अम्मी के साथ है, जो मोहब्बत आपको अपनी दादी अम्मी के साथ है वो फोत हो गई है और उसके बाद वही मोहब्बत अब आपकी मकई की रोटी के साथ है जो वो पका के दिया करती थी, तो पेयरिंग हो गई है, इस वजह से हम मकई की रोटी पसंद करने लगे हैं. दैट इज कंडीशनिंग. तो हमारी ऑपरेंट और प्रिंसिपल्स और क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल्स दरअसल इसके अंदर आएंगे. सेम वे अगर हमने बचपन में कोई कड़वी दवाई खाई थी तो अब सारी दवाइयों के साथ हमें एक नेगेटिव एसोसिएशन बन गई है और यहाँ तक कि हम डॉक्टर भी नहीं बनना चाहते. आपसे पूछते हैं आप क्यों नहीं डॉक्टर बनना चाहते, आप सोचते हैं पता नहीं क्यों, बस मुझे पसंद नहीं है. फिर आपको याद आता है कि बचपन में कोई दवाइयाँ आपने खाई थी तो आपको तभी से इस चीज़ से नफरत हो गई थी कि मैंने नहीं बनना. तो ये आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थी. इस तरह क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स और ऑपरेंट कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स दरअसल आपकी एटीट्यूड फॉर्मेशन में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं. बुक में कुछ और एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, ये भी रीड कर लीजिएगा. देन मॉडलिंग एल्बर्ट बंडोरा वाला वही है. मॉडलिंग चिल्ड्रन लर्न बाय इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स. जब हम देखते हैं कि वो लोग जो हमें पसंद है, मसलन बच्चों को अक्सर ना अपनी खाला पसंद होती हैं, फुफ्फो मामू पसंद होते हैं
تو وہ جو جس طرح کے وہ ینگ ہوتے ہیں ذرا، تو جیسے کپڑے وہ پہنتے ہیں، اپنے چھوٹے ماموں ہیں یا خالہ یا پھپھو ہیں، تو بچیاں بھی وہی اسی طرح ہیلس پہنتی ہیں، اس طرح کے دوپٹے اوڑھنے کی کوشش کریں گی، بوائز ہیں تو ویسے ہیئر کٹس بنائیں گے، تو وہ وہی ایٹیٹیوڈس کو پریفر کریں گے، پسند اور ناپسند کریں گے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پسندیدہ لوگ جو جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں. پرسنل ایکسپیرینس، اگر کسی چیز کے ساتھ ہمارا پرسنل ایکسپیرینس اچھا رہ گیا ہے، ہم کہیں گئے ہیں مثلاً اب بینک میں گئے، اندر اے سی لگا ہوا تھا، بڑی سخت گرمی تھی، اور آپ نے سنا ہوا تھا بینک کے لوگ بڑے حدوث ہوتے ہیں، آپ کو کوئی اچھے طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ بہت اچھا بن جاتا ہے اس کے بارے میں، یو ول ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ دیم، تو آپ کہیں گے یہ تو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ایسی مجھے لوگوں نے غلط بات بتائی ہوئی تھی. تو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. دین ریڈیوسنگ سرپلس انفارمیشن، سم ٹائم ہم بہت ہی غیر ضروری مواد اپنے ذہن میں اکٹھا کر لیتے ہیں، سم ٹائم دیٹ پلیتھورا آف انفارمیشن اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو الٹا ہم بہتر محسوس کرتے ہیں، فضول انفارمیشن ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ کہا یہ جاتا ہے، جیسے سوشل سائیکالوجی کی اسٹڈیز کیا کہتی ہیں کہ جو نان انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں نا، ان میں پاکستانیوں کی عزت زیادہ ہے. ریزن کیا ہے کہ وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا کا کم شکار ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے انگلش جو میڈیا ہے اس کے توسط سے جو انفارمیشن پہنچتی ہے ان تک نہیں پہنچی ہوئی، تو ان کے پاس ایک عجیب و غریب پروپیگنڈا بیسڈ انفارمیشن نہیں آئی ہوئی، سو دیٹ دے ہیو اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اباؤٹ دیز پیپل. پرسنل انٹرسٹ، یہ تھوڑی سی بائی نیچر ہوگی نا، ہم بائی برتھ اپنی جینیٹکس میں یا اپنی ہیبیچول پیٹرنز میں کچھ چیزوں کے بارے میں پرسنل انٹرسٹ لے کر پیدا ہوتے ہیں. ہمیں جہاز اڑانے میں دلچسپی ہے، ہمیں آرٹس میں دلچسپی ہے، ہمیں گارڈننگ میں دلچسپی ہے، ہمارا کیا شوق ہے دراصل، تو ہماری ہابیز ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہماری ایٹیٹیوڈز اور پریفرنسز اور کس قسم کی ہو سکتی ہیں. نیڈ سیٹسفیکشن از ویری مچ امپورٹنٹ، اٹ از دی تھرڈ پوائنٹ. نیڈ سیٹسفیکشن، وہ چیز جو ہماری ضرورت کو پورا کر رہی ہے اس کے بارے میں ہماری ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے. کوئی چیزیں ہماری ضروریات جب پوری ہو رہی ہیں تو آٹومیٹیکلی ہماری اس کے بارے میں پازیٹیو سچویشن پیدا ہو جائے گی. تو یہ نیڈ سیٹسفیکشن از انادر کمپوننٹ. پرابلم سولوشن، جو وہ ایٹیٹیوڈ جو ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ کو دفتر میں کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو کچھ بندہ ہے جو آپ کی بہت کام آتا ہے مسئلے میں، تو آپ کو آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ ایک فیوریٹزم ڈیولپ ہو جائے گا اور آپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ کرنے لگیں گے اور آپ اس کو پسند کرنے لگیں گے. جو چیزیں ہمارے مسئلے حل کر رہی ہیں ہم آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو پسند کرنے لگتے ہیں. سم ٹائم ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں، ہم یہ چیز اس میں سے کٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. پرسنل انفارمیشن، an individual has about a thing, event or person influences the formation of attitude. ہمارے پاس انفارمیشن کتنی ہے، جس طرح سرپلس انفارمیشن ڈینجرس ہو سکتی ہے، کم انفارمیشن بھی غلط ہو سکتی ہے. فریش انفارمیشن از کنجکشن with already available information to sharpen our existing attitude. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے پرسنل لیول پر، جو انفارمیشن ہے ہم اس پہ بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. جس لیول کی انفارمیشن ہے اسی طرح کا ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوا کرتا ہے. گروپ ایفیلیشن از ویری مچ امپورٹنٹ. ہم جس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں ہم ایٹ لارج انہی کے ہی رجحانات کو، ان کی پریفرنسز کو، لائکس کو ہم پسند کرتے چلے جاتے ہیں. گروپس کس طرح سے ہوتے ہیں، مثلاً کلاس فیلوز اپنے دوستوں میں جس طرح کے وہ کپڑے پہن رہے ہیں وہی پہنیں گے. ہم اگر کسی ریلیجیس گروپ کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں تو جس طرح کا ان کا گیٹ اپ ہے، جیسے انہوں نے بال بنائے ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اسی طرح اسی سوسائٹی کے حساب سے، اس گروپ کے حساب سے فالو کرتے چلے جاتے ہیں. تو گروپ انفلوئنس از اے میجر فیکٹر. پرسنالٹی، ہم سب کی ایک پرسنالٹی کی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. جیسے ہمارے پرسنل انٹرسٹ ہے، اسی طرح ہماری پرسنالٹی بھی ایک ہمارے پرسسٹنٹ پیٹرنز ہیں، پرماننٹ پیٹرنز ہیں ہماری پرسنالٹی کے. کچھ چیزوں کو ہم چاہ کر بھی پسند نہیں کر پاتے ہیں اور کچھ چیزوں کو ہم چاہ کر بھی ناپسند نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ دراصل ہماری پرسنالٹی کے کچھ فیکٹرز ہوا کرتے ہیں. پریویس ایکسپیرینس، اگر پاسٹ میں کسی چیز کے ساتھ ہمارا اچھا ایکسپیرینس گزرا ہے تو فیوچر میں اس سے ملتا جلتا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا ہے تو چانسز ہے کہ ہم اس کو بھی پازیٹیولی لیں گے، پلیزنٹلی لیں گے. آئسولیٹڈ ایونٹ، کوئی ایک ایسا سانحہ، کوئی ایک ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی اور آپ کی دنیا بدل کے رکھ دی ہو. بٹر یا سویٹ کوئی سی بھی میموریز ہیں لیکن وہ اس قدر ڈیپ امپیکٹ رکھتی ہیں کہ آپ کی زندگی کا کورس اور پریفرنسز ہی چینج ہو گئے. If a newcomer in a society happens to have his pocket picked, he adopts a negative attitude towards the people of that city. تو وہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے ساری جو پچھلا کیا کرایا اس پہ پانی پھر گئے. ریشیل پریجوڈس از ویری امپورٹنٹ. وہ جگہیں یا سوسائٹیز جہاں پر ملٹیپل ایتھنیسٹی کے اور ریشیل بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں وہاں پر ریشیل پریجوڈس کے چانسز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنی ریس کے لوگوں کو پریفرنٹ ایٹیٹیوڈ دیتے ہیں اور دوسری ریس کے لوگوں کو اتنا پریفر نہیں کرتے ہیں.
रिलायबिलिटी, कुछ लोगों पर हम बड़ा ट्रस्ट करते हैं, हमें पता है ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि हम उसके बारे में जानते हैं, उसको एंडोर्स करते हैं। इसी वजह से ये जो एम्बेसडर्स बनाए जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, ये लोगों के एटीट्यूड फॉर्मेशन और एटीट्यूड चेंज के लिए इसीलिए एंडोर्स किए जाते हैं, ताकि लोग इनके ऊपर रिलाई करेंगे। वो लोग जो फेवरेट्स हैं, जो मशहूर हैं, पोइट्स हैं, राइटर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको हायर किया जाता है क्योंकि वो रिलायबल पर्सनैलिटीज कंसिडर की जाती हैं। पेरेंट्स अर्ली ईयर्स में पहले 5 साल में पर्सनैलिटी शेप होती है और उस टाइम पर पेरेंट्स गिव अ मेजर रोल। उसके बाद बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, टीचर्स और जिन ग्रुप मेंबर्स के साथ क्लास पर एक साथ उठते बैठते हैं वो भी हमारे बिहेवियर्स को बहुत ज्यादा शेप अप करते हैं। देन द बिगेस्ट वन इज मैस मीडिया। आजकल मीडिया का दौर है, ऊपर वाली सारी चीजें एक तरफ और मैस मीडिया एक तरफ। जो सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया के तवस्सुल से बच्चे जो चीजें सीख रहे हैं वो ना उनको पेरेंट्स सिखा रहे हैं, ना टीचर्स, ना सोसाइटी, कोई भी नहीं सिखा रहा, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच रही है। एंड इट हैज बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मीडियम ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन एंड एटीट्यूड चेंज। ये तो हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन की पॉइंट्स पढ़ लिए, टोटल 17 लिखे हुए हैं, कोई से 15 आप लिख लेंगे। देन द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, क्यों है भाई एटीट्यूड? हमने डिफरेंट चीजों के बारे में प्रेफरेंसेस, लाइक्स और डिसलाइक्स क्यों डेवलप की हुई हैं? तो उसमें नंबर 1 है हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन। एडजस्टमेंट फंक्शन, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर एडजस्ट होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर हम बहुत ही दीबो-गरीब हरकतें करेंगे, नॉर्म्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ग्रुप एफिलिएशन में सेट नहीं होंगे, तो हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सोसाइटी में। तो इंडिविजुअल हैज टू एडजस्ट इनटू द सोसाइटी। नेक्स्ट, ईगो डिफेंसिव। ईगो डिफेंसिव, हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो प्रोटेक्टेड रहती है कुछ एटीट्यूड्स को इख्तियार करके। तो ईगो डिफेंस फंक्शन अंडरलाइन एटीट्यूड दैट प्रोटेक्ट्स द ईगो और सेल्फ फ्रॉम अनप्लेजेंट रियलिटीज विद इन अ पर्सन और इन द वर्ल्ड। हम प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं कि हम ये चीजें क्यों पसंद कर रहे हैं, ना पसंद कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस एफिलिएशन भी इसमें आती हैं। वैल्यू एक्सप्रेसिव एटीट्यूड से हम बताते हैं कि हम किन चीजों को अहमियत देते हैं। वैल्यू क्या चीज होती है? जो हमारे लिए ग्रा कदर है, कीमती है, जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि हमारी रिलीजियस वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। ग्रेटर दी वैल्यूज वी अटैच टू एन एटीट्यूड, लेस इट विल बी चेंज, ये कम चेंज होगा। तो इस तरह से स्पेशली अगर आपसे कोई कहता है कि चाय का टाइम नहीं है, मेरे पास कहवा, आप कहेंगे ठीक है वही ले आओ, वही पी लेता हूँ, बिकॉज यू हैव नॉट अ वेरी हार्श एटीट्यूड अबाउट दीज टू चॉइसेस। लेकिन अगर कोई आपसे मजहब चेंज करने को कहता है तो आप एकदम गुस्से में आ सकते हैं, क्योंकि आप यू गिव टू मच इंपॉर्टेंस टू योर रिलीजन। नॉलेज फंक्शन, नॉलेज फंक्शन, हम चीजों को सीखते चले जाते हैं दुनिया में। इसको थोड़ा सा रीड कर देती हूँ यहाँ से। Unorganized, chaotic universe attitude serve an organized function by operating much like a theory that ties together a variety of observations। हम दुनिया में आकर बहुत सी चीजों को एक्सपोज होते हैं और एटीट्यूड ओवरऑल इन सब चीजों को यूनाइट करते हैं। मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज ये चीज इस तरह से, मसलन मैं अल्कोहल नहीं पीता क्योंकि मजहब में हराम है। मजहब में हराम है, मुझे क्या मिलेगा? मुझे जन्नत मिलेगी। जन्नत मिलेगी, मुझे सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाएगा, सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, मैं सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पर ये चीज फॉरबिडन है, यहाँ पर पसंद नहीं की जाती है, मेरे दोस्त इस चीज को नापसंद करेंगे। इस तरह हमारे एटीट्यूड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और इस तरह से एक नॉलेज फंक्शन या इसके अंदर से हम एक लॉजिक बनाते हैं, फंक्शनल एनालिसिस बनाते हैं उसके अंदर कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हमारा एटीट्यूड हमें देता है, बना कर देता है। देन मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड, कुछ स्केल्स हैं, क्वेश्चनर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। एक है मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल्स, हाउ एटीट्यूड इज मेजर्ड, हम एटीट्यूड को कैसे मेजर कर सकते हैं। देन देयर कम्स द मेथड ऑफ समेटेड रेटिंग्स, सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्यूमुलेटिव इनकम, वन बाय वन जरा देखते हैं। मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, थर्स्टन ने ये स्केल बनाया था और उसने ये बनाया था मेथड ऑफ एटीट्यूड स्केल कंस्ट्रक्शन। दे पब्लिश्ड अ नंबर ऑफ स्पेसिफिक स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। ये इस तरह की चीजों के बारे में, लोग वॉर के बारे में क्या राय रखते हैं, चर्च के बारे में क्या राय रखते हैं, कैपिटल पनिशमेंट के बारे में क्या रखते हैं, एवोल्यूशन के बारे में, सेंसरशिप के बारे में क्या राय रखते हैं। और फिर इसमें क्या किया गया था, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। दिस मेथड इज टू द यूज ऑफ जजेस टू असाइन स्केल वैल्यू टू ईच आइटम इन द टेस्ट। इट इज आल्सो नोन एज 11 पॉइंट स्केल, इसको 11 पॉइंट स्केल भी कहा जाता है। जजेस इवैल्यूएट द स्टेटमेंट ऑन 11 पॉइंट assuming an equal interval scale. Any statement which produce substantial disagreement are discarded until 21 remains, 11 favorable, 11 unfavorable. The average numerical scale position of each statement is calculated. क्या किया है इन्होंने? 22 स्टेटमेंट्स बनाई, मसलन चर्च के बारे में
I like church, I like going to church, I pray every Sunday on church, इस तरह स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है. 11 फेवरेबल होंगी चर्च से यानी प्रो होंगी, 11 अगेंस्ट होंगी, दैट गोइंग टू चर्च इज वेस्टिंग टाइम, इस तरह होंगी, ठीक है. तो ये 11 अनफेवरेबल थी. टोटल 22 स्टेटमेंट्स थी और ये अरेंज करनी है अलॉन्ग अ कॉन्टिन्यूम कि आप पहले नंबर पे किसको देते हैं, दूसरे पे किसको देते हैं. ये रैंडम ऑर्डर में दी जाएंगी टू द पार्टिसिपेंट हु आर आस्क्ड टू इंडिकेट एवरी स्टेटमेंट विद व्हिच दे एग्री, कि इसको आप अलॉट करें ना 1 to 11 पे आप किस पे इसको करते हैं, अरेंज करते हैं. तो इस तरह उसको अरेंज किया जाएगा 22 आइटम्स को अलॉन्ग द कॉन्टिन्यूम फ्रॉम द मोस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट टू लीस्ट फेवरेबल स्टेटमेंट. तो ये अरेंज किया जाएगा. तो फिर इसके बाद क्या था, द फाइनल एटीट्यूड स्कोर इज द मीन स्केल वैल्यू फॉर दीज स्टेटमेंट. आखिर में जो टोटल स्कोर है वो काउंट कर लिया जाएगा और वो बताएगा कि किसी पर्सन का एटीट्यूड उसके ऊपर किस तरह से आ रहा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. थर्स्टन स्केल इज रेयरली यूज्ड टुडे पार्टली बिकॉज इट इज सो टाइम कंज्यूमिंग. देखा है कि मतलब 22 स्टेटमेंट्स हैं, उन सबको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और फिर उन 22 को ज़हन में रखते हुए अरेंज भी करना है, तो डिफिकल्ट था ना, मुश्किल है. तो ये अब इसलिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको सिर्फ अपने बस नाम याद रख लेना, इक्वल इंटरफियरिंग वाला. सुमेटेड रेटिंग सबसे वाइडली यूज स्केल है, लिकर टाइप स्केल्स कहलाते हैं, जो आजकल ये कंप्यूटर बेस्ड स्केल्स भी हैं, जिसमें अक्सर आपने भी किए होंगे, मोस्ट प्रेफरेबल टू लीस्ट प्रेफरेबल, समटाइम 3 पॉइंट होता है, 5 पॉइंट होता है, 7 पॉइंट, 9 पॉइंट स्केल होता है. स्टेटमेंट लिखी होती है और आपने एग्री या डिसएग्री के ऊपर अलॉन्ग द कंटिन्यू आपने जाना होता है. और इसमें तो कुछ सिर्फ टॉपिक्स गिवन थे ना, जैसे थर्स्टन वाले में तो वॉर, चर्च, कैपिटल पनिशमेंट, ये सारे 4-5 टॉपिक्स थे. लेकिन लिकर स्केल्स में हमारे पास बहुत ज्यादा मार्जिन होता है और अब मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चनर स्टडीज में जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो लिकर टाइप स्केल को इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं. इसको आप रीड कर लीजिएगा, ये सारा इस तरह से होते हैं. सबसे ये मतलब फेमिलियर चीज यही है, शायद आपने सिर्फ इनसर्कल करना होता है, आखिर में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि इसका फेवरेबल है या अनफेवरेबल है. रिगार्डस सोशल डिस्टेंस स्केल, ये स्पेशली प्रेजुडिस को और सोशल डिजायरेबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया था कि लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं किसी नेशनैलिटी को. वो मुल्क जैसे अमेरिका वगैरह है ना, जहाँ पर मल्टीपल एथनिसिटी के लोग आकर रहना शुरू कर देते हैं, वहां पर ये यूज होता है. 7 पॉइंट्स है ये. मसलन कोई मुस्लिम कम्युनिटी आके क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ आकर रहना शुरू हो गई है, या एशियन कम्युनिटी आकर लोकल ब्रिटिश कम्युनिटी के साथ, इंग्लिश कम्युनिटी के साथ रहना शुरू हो गई है. और हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो आपस में किस किस्म की राय रखते हैं. टू क्लोज किनशिप ऑफ मैरिज, शादी करना चाहेंगे, क्लब जिसमें आप जाते हैं उसमें वो हिस्सा ले लें क्या, जो आपकी स्ट्रीट में आकर रह लें, यहाँ पर आप एम्प्लॉय हैं वहां पर वो एम्प्लॉय हो जाएं. सिटीजनशिप टू माई कंट्री, विजिटर ओनली वुड एक्सक्लूड फ्रॉम माई कंट्री. तो ये एक्सट्रीम एटीट्यूड है. तो हमें पता चलता है कि दरअसल जो लोग हैं वो फेवरेबल एटीट्यूड रखते हैं या नहीं रखते हैं. देन कम क्यूमुलेटिव स्केलिंग. क्यूमुलेटिव स्केलिंग आखिर में हमने इसको इकट्ठा करना है, इसको गटमन स्केल भी कहा जाता है. गटमन स्केल भी, we shall call a set of items of common content a scale if a person with a higher rank than another is just as high or higher on any item than the other person. इसको बिल्कुल आसान लफ्जों में मैं आपको बताती हूँ क्या है कि मसलन अगर कोई पर्सन ये कहता है कि आई कैन मैरी अ क्रिश्चियन लेडी, तो इसका मतलब है कि ही एक्चुअली एग्री दैट शी कैन लिव इन हर स्ट्रीट, she can be in the same school. और उसका मतलब ये, क्योंकि एक एक्सट्रीम एटीट्यूड को अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो लोअर रैंक के तो सारे एटीट्यूड ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेबल होंगे ना. इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट आइटम्स कैन बी अरेंज्ड along a continuum in such a way that a person who agrees or disagree with an item or find an item acceptable will also agree with or find acceptable all other items expressing a less एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है जी, यानी ऑटोमेटिकली ये अंडरस्टूड है कि बाकी चीजें तो एक्सेप्ट कर ही रहा है. उसके अलावा कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी बनाई गई हैं, डिस्गाइज्ड टेक्निक्स भी बनाई गई हैं कि जिसमें डायरेक्ट मेजरमेंट की इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स ली गई हैं. प्रोजेक्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे प्रोजेक्टिव टेस्ट वगैरह हैं साइकोलॉजी के, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. और उसके बाद है सिमेंटिक डिफरेंशियल. सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग. तो सिमेंटिक डिफरेंशियल, जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है ये एडजेक्टिव्स को इस्तेमाल करते हैं, सिफात हैं. जिस तरह कोई चीज है, अब व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्या कहेंगे एथनिक माइनॉरिटीज, तो आप कहेंगे गुड, बैड, क्लीन, डर्टी, बिटर, स्वीट. ठीक है, तो अपोजिट्स हैं, तो पता चलता है कि आप उनको पसंद कर रहे हैं या नहीं. सेकंड है पोटेंसी, पावर को जो बताते हैं, स्ट्रॉन्ग. व्हाट डू यू थिंक अबाउट
ایتھنک مائنورٹی اسٹرانگ ویک لارج اسمال. تیسرا ہے ایک طرح سے ان کی ایکٹیویٹی فاسٹ سلو. اس طرح ہمیں یہ پتا چلتا ہے سیمنٹک ڈفرینشیل میں میننگز ہم نے ایک طرح سے ایڈجیکٹیوز استعمال کیے ہیں اور ہم نے میئر کیا ہے کہ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں. The problem with attitude scale یا self report is that participant may be reluctant to reveal their true feelings. It can produce the effect of social desirability. تو اس ٹائم پر ہم کچھ ایسی ٹیکنیکس جو کہ پروجیکٹیو ہے وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ ایٹیٹیوڈ چینج ہے, یہ میں اگلے کلپ میں کور کرتی ہوں.